Hello everyone, mo na kong breakfast karon buntag and uban ko ninyo karong adlaw manglaba ko og manglimpyo sa balay kay wala man klase pud karon. And so wala pa nakahibaw, I've been far from my parents since grade 7 pa. Dili lalim ang layo sa parents pero by God's grace nikalahutay ko. Now, insan lang kasi mag-third year college na ko. Grabe kayo ang journey pero thankful ko kay na ang Ginoo wala ko niya gipasagdan sa mga pagsulay nga ako ang mga nasagubang. And so, stay with me kay kuyog taninyo ani nga simple pero meaningful na day. Karon maglinis na ko sa CR. And honestly, every time manglimpyo ko, ma-realize na kung abisan simple kaayo ni nga mga trabaon sa balay, dakong natabang sa paghulma na ko as dahil sa parents. Sa una, si nanay pagyud ang tiglimpyo sa tanan. Ako kay tigreklamo sahay, pero karon ko na tanan. And sometimes makaingon ko, Lord, salamat kay imo kong gitabangan nga mahimong ligon bisan layo sa pamilya. Busa karon padayon ko sa paglimpyo kay walay lain mo buhat ani kundi ako ra gyud. So ayun guys, man ako glimpyo sa CR and sunod na pod kay manghugas. Gikan pa gahapon ni wala pa gyud nako nahugasan. Kura isa pero perting daghana bitang imagine ako nga murag kauban na rin ang pamilya. Kadaghan kayo hugasan para di pod na boring. Pero okay ra, hugasan naman po na nako kay lain pod kayo mga ulod ang bugas ana. Pero bitaw kay every chore reminds me unsa ako nakagrow as independent woman layo sa pamilya pero nakatuon ko nga mo-manage sa balay, muatiman sa kagalingon ug mumarog bisag ako ra isa. Bisan isud ang kinabuhi daghang pagsulay pero wala gid sagdan sa Ginoo. Nag-uban ra gyud kanunay siya. Mao nang bisan daghan ugason sige lang happy life ang gihapon. Happy heart. Hugas-hugas lang ta kay man tay buhaton laing kung tamanghugas isa man pabuton. So giapil na lang pud na ako naglimpyo guys kay makita man ninyo nga grabe kay kahugaw ang tanaw. Hugaw jud kaayo, hugawan jud ang tao. So giapil na lang nako naglababo basta kana dira dapita para mahuman tanan dugay na kaayo ng mga hugaw nga nagpabilin sana o nagpabilin. Kita mo ito, gitang-tang jud na tanan para limpyo, tanawon. Kapoy na, pero lipay ko mga kitag hinahinay, nagkalimpyo. Nindot man tanawon na ang balay, asa nga solo, basta limpyo. Sa may malipay naghugaw ang balay. Malipay guro ang tao, hugaw ang balay, kung hugawan po ang gapuyo, diba? So, magka-proud ba kay kura usa pero nahimo na po ng tanan ang trolley. Makita gyud na ko ba nga kung nakay kusog pasensya ug tabang sa Ginoo kaya ra gyud ang tanan bisan unsa ana. So, ano guys, limpyo na jud siya. Gakintab-kintab na gyud ang kalimpyo. Sana all kintab-kintab tara. Limpyuhan ako na siya kay hugaw gid kaayo pod. Dara, limpyo na guys. So next na pod. Ipangtangtang na nako ang mga lawa-lawa kay para limpyo tanawon ang sulod sa balay kay mura nagdili tawo ang nagpuyo diri kundi kaka saga sa Tagalog kagamba. Pero sila na gyud ang nagpuyo guys. Dugay na kaayo wala na panangtanga mao. Nang diuman gid nako karon kay lain man sa mata tanawon hinana ang design sa balay. Sige hangad ha. Pero satisfying kay makita nimo na hinlo ng mga parte sa balay nga dugay wala nimo matagad little by little mas mayahay tan-awon ug mas fresh paminawon na nagpuyo ka sa balay nga limpyo. And katapos, kaya na lang po na paglimpyo ang bintana guys, kay buga na kayo alikabok. Grabe mo rag 1 year ka wala kalimpyo ay.
lang pero tinuod grabe jud ang abog. Ako bata pa ko gituluan ako sa akong parents mga batunon sa balay, maglimpyo, magluto, maglaba, tanan-tanan padakod ko nga buutan o kabalo mo respeto. Ang lahang gitudlo sa bata ako dili na nako malimtan kay pareha karon layo ko nila. Di ko luoy kay kibaw nako ug unsay buhaton nako. Tanaw guys, nalimpyo na gyud. Dili na pareha sa una nga pagiting baga sa abog. Sumao to tanaw-tanaw sa madam sa gawas. Then karon kay nagprito ko og isda. Dinner na ko mo na kong sudan kay padalan man ko sa akong mama pagpas. So napoy money pampalit og sudan. Bye guys, thanks for watching.